कौन कलु भाई 3 मिनिट सुख पई तू 30 वर्ष संपर्क पादरे आनै देलु काहे की भाई काहे की तोर भाई एते बड़ स्वार्थपर हे गलु अरे तमे न तो बुझे पे चेष्टा करो मोर एमिति परिस्थिति बाहागर हेला जे मु तमन जणे पे मो पाखे समय नथिला अरे मु कहिके भूल पे मु तम दिजन हाथ जोड़ी क्षमा मागी नछि अरे तमे न मते क्षमा कर दियो एमरी की ये हेले मो बो जाकी नमस्कार करो मो कोना मो घरे मुरे नांदी मोला हुक्का सोरा तोराई आज पर्यंत मो काहा को नमस्कार देइनी के काहा को नमस्कार नेइनी आई माइसेल्फ लिप्सा तोराई छियो उड़िया मुखारी पड़िया अपना तो क्या बैठ खड़े कोरी देवी सब पड़ुआ तम बहु देखिले लागुची को म्युनिसिपालिटी रो ओलिया कोदा हां तम में ठक्करी लेडी को नमस्कार कले मो मान सम्मान चली जीवनी सेई म्युनिसिपालिटी ओलिया कोदा पुओ को तमे बाहा हेइछ एई तुजना पड़ी जाउची तम मान सम्मान इज्जत केते काना लिप्सा तो बड़ा भजो ते नमस्कार कर कोन हला तू ताको नमस्कार करी जे गुरुजन कोन जानिनी जे लघुजन कोन जानिनी जे गुरुजन माने को सम्मान देई सिकिनी जे लघुजन माने को स्नेह करी जानिनी जे बड़े गुटे शहरी छतरी नारी को मते नमस्कार करिया को भूल लागो तो जन्म घरे मुरे रांदी बाबा वासु तुम बहु और तुम भाई ये सब कथा पूछे दे छबो हो बेटा बाबा आई माइसेल्फ लिप्सा तोराई छिया उड़िया मुखारी अब तो गेम खेले करी देबी सब पड़ी मेरे बिल्कुल तमे मो सहित कंडीशन करछ तम बो तम भाई मोर सब काम करी और से कथडा तम बो को तम भाई को भलो भाबे नंबर 1 मो बाबा करे एको मात्र अनिवार्य छी अनिला पानी को मुके में घोड़ा को कुत्ता को खंडा मुके में दिखंड करे मु खाइबा जाय किंतु मो झियो रोसे কিন্তু ମୋ ବୋଉ ଭଲ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ରୋଷେଇ ବାସ କାମ କରିବ मो बाबा करे एको मात्र अनिवार्य कोंटा तो कोंटा मु आज पछता के फुलरा आघात सही को भला पृथ्वी जाने किंतु मो झियो आज पर्यंत ता ड्रेस सफा करी आजा पांटा लगा भी धुए ବହୁ କିଏ ଅଛି କିଏ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପ୍ସାର ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ସଫା କରିଦେବ ଆଉ ତା ପାଲଟା ଲଗାକୁ ବି ଧୋଇଦେବ सुंदर परिवेश रे बड़ी छी आ परिवेश टिके भला पेले मते भाई ब्याह दे तू बाई मो छियो के साइड बाई मो छियो तो काई लाटिन देबा आ लाटिन पुरस्कार मो छियो लाटिन जाय का तुमर उठे सोफा न ले बेड रे सुवे ମୋ ସାନ ଭାଇ କାନା ଅଛି ମାନେ ଲିପ୍ସାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୋ ସାନ ଭାଇ କାନା ପ୍ରତିଦିନ ଲିପ୍ସାର ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିଦେବ ଆଉ ତା ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେବ मो बाबा करे एको मात्र अलियली छियो मो सौंदर्य बुद्धि पाई मो बहुत गुरुत्व दे खासे की पाई मो झियो कानो मालिशिया ले रात्रि रे बेड को अब कानो मालिशिया न हेला पर्यंत से बेड सकाळे छाड़े ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ମୋର ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପ୍ସା ଦେହରେ ସଞ୍ଜ ଆଉ ସକାଳେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବ
ସକାଳ ସଞ୍ଜ କେବଳ ଆଲକୋହଲ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୁହଁ, କେବଳ ପାକାରି ଲେମନ। ସୀତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହା ଲିପ୍ସା ପାଇଁ ଖାନା ଠିକ ସେୟା। ମୋ ସାନ ଭାଇ କାନ ଆସିବନି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇ ଲିପ୍ସା ପାଇଁ ମଦ ଆଣିଦବ। ବନ୍ଦ କର ସବୁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବେଳ ସଜାଡ଼ିବି, ମୁଁ ତା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମଦ ଆଣିବି। ନା, ମୁଁ ପାରିବି ଏସବୁ, ମୁଁ ପାରିବି ଏସବୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଏଇ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ବୋହୂକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତା ଲୁଗା ହକାଇ ଦେବି, ତା ଲୁଗା ସଫା କରିବି, ସଜ ସକାଳେ ବୋହୂ ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବି। ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ତମେ ମାନେ ସାହସ କଲ କେମିତି? I myself ଲିପ୍ସା ତରାଇ। ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ମୁଁ ଜାଣିବାସୁ ତମ ବୋଉ ତମ ଭାଇ ମୋର କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। ତା ଜନ୍ମ ଘଡ଼ି ମୂଳରେ ରାନ୍ଧିଛୁ। ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମୋ ଝିଅ ଜମା ଏଠି ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ହେ ବାବା ବାସୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅ। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲ। ମୋ ଝିଅର ଉକ୍ତ ସତ୍ତାବଳୀରେ ଯିଏ ରାଜି ହେବ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବାପା ଠିକ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା। ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉଅଛି, ତୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାବ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଏସବୁ କାମ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଚାକର ଦିଟା ରଖିଲେ ସେମାନେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିଦେବ, ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ଏସବୁ ନ କରିବ, ଲିପ୍ସା ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଲିପ୍ସା ଯଦି ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୋଉ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି।
ହୁଏ ତାହେଲେ ବେକରେ ଚପଲ ମାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗହଣା